أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنبو ولا عدم مي أنبلو بي ولا عدم بني ميكا أن يفوك أن لونينتو سومونا نندونا أن جوتو أن سنكاني ولا عدم فنا كاكا كاكا أن جونينتو أن سنكا ني دوم بلبلي ألو تعالى كان دوم بلبلي ولا domi na la ko kiyama do lolo adama do be jod domi o senka am fawni ambaw am fadama ka dam na fadama fo ka ta se kira sallallahu muhammadu mantullah bawna am be sabati men ni keneka kiti madam na folo mawbe kanga washi serbeti tey lotisi tey torchon tey fanin tey alon ka fo kibe ni nyona soro alon ka iwasi jiche na yo kote ebe kanga washi jibe kanga bo ifarila min kaba ko ka bona beye ko klebe na surunya adama den kuna mili nyakeli ni e mili laje abe komi ni ibolo korota doro ibolo be se klema ni ndo telebe an kuna ika ampulika jaila ika salona me klebe surunya ila kateme ka ampulu kan ka salona papier tey alon ka washi dictionary fanin tey alon ka ire nettoyer ka bo jila adama do be washi maw be washi ma sugube amuso a chew a demsan a ma korbaw telete se lola adama den kunanya sima fiye washile telema dam na nan fa nin kleflanina nama ventilateur lamene ame klimu lamene ame fenêtre daile me kiyama long klimu tey fenêtre daile ko tey ventilateur tey jisuma ta frigo la obana fen sumani sam boutique la kadien obana jisumanu tey Coca-Cola tey Fantaji tey Sprite tey ele be se fen mina donc sumaya labori ifarika o bela ka foni bana am fawni ambaw ebe adama don yo washila ebe do yo washila ka damna o kun sanfela fo o sen duguma ni nana o joni soro abeke komi yo tako la do jila ko labo ko lalo ebe do ye washijibe damna o la fo kata se o kumereku ibe douye avec comme lu yere je namu kan nanje o washijila jibe kanga bo farila adama don jodi me telephone ni me adama don ka ni tele la je an kuna an ni tele ka jan chogomi an minu be dugukolo koka ka tele la je fo an sanfe kolondo ni lele kato surunyana an kuna ani degere bela ka foni dafani tubabula farafina ni kle bola ni klema bola i era fuye tereke fiamani no du kana no tabu bele me kiyamado tele bele bebo kabini alaw taala yida ima funeni mi nyonye ka nyana mayala o funeni ne joto ikuna o kle de joto ikuna na funeni bele slamo adamado bebe ni kono na filila adamado be joni me ni joyorola alaw taala e fournisseur masaye hina masado est-ce que beloni to be joto ni nawa anye alaw taala ka fournisseur ya laje anya ka hina laje mawbe washila karama sera ete se foy nyana ne mabi ne era fana te se foy nyana e mabi ambe joni me klebe ambe kuna ma jone keto bor taala ka bot le koro ma jone keto bola ni funeni koro ni funeni fanga kabo alabe na hina jone la ka fo telefanga kabo ilo nyota ka oblane alaka arsus makor o ko son an fawni ambaw ni wala da bi anya ke ka an joninto ka misaliya labori kiyamando an jonindo tumaro nan sigini me kanin fo an ta don yere c'est-à-dire ni kitire bortugomi nan joni yake an yere joni be sege doni min santi kiyaman don joli le kelen pebebe anka dunia sanwa bidurulema subhanallah adama don joni me klebe be kuna funenu be mawbe kanga washi abe komi do wiye nanje o washi jila alaw taala bena adama den qualité woron la soisi ka hina olula
k'olu ta ka bɔ nin tile kɔrɔ k'olu bɔ nin chaleur belebele kɔrɔ k'olu bɔ nin funteni belebele kɔrɔ an faw ni an baw i tulo ma lɔ n'i weletɔ k'i bɔ nin funteni kɔrɔ n'a sɔrɔ i bɛ nin cɛ ma maa minnu kɛtɔ wolola ala bolo k'a fɔ i lɔ ye ninnu bɔ tile kɔrɔ tile fanga ka bon kiyama don tile sabatini m'o kun na o bɛ kan ka wasi Allahu Taala bɛ maa fɔlɔ minnu wele mɛlɛkaw aw y'olu bɔ yen aw y'o bɔ tile kɔrɔ a maa fɔlɔ Imamu Adil o de ye ɲɛmɔgɔ tilenni ye maa tilenna ɲɛmɔgɔya la maa kɛla ladiri ye k'a to responsabilité ya karifala la ɲɛmɔgɔya ye mun ye mansaya o ye ɲɛmɔgɔya ye ɲɛmɔgɔya ye mun ye minisiriya o ye ɲɛmɔgɔya ye ɲɛmɔgɔya o ye mun ye mairiya o ye ɲɛmɔgɔya ye ɲɛmɔgɔya ye mun ye députéya o ye ɲɛmɔgɔya ye ɲɛmɔgɔya ye mun ye ka kɛ diina ɲɛmɔgɔ ye o ye ɲɛmɔgɔya ye chef de village ya ye ɲɛmɔgɔya ye alimamiya ye ɲɛmɔgɔya ye silamaya karifa dila e min ma k'i ye nin latanga o ye ɲɛmɔgɔya ye lutigiya ye ɲɛmɔgɔya ye maa min ma kilen k'a to a ka ɲɛmɔgɔya la ala bɛ kumakan damina ɲɛmɔgɔ kilenninw le ma fɔlɔ maa minnu tilenna a ye taa maa kilenninw ta ɲɛmɔgɔ kilenninw ta k'olu bɔ tile kɔrɔ k'olu bila ala ka arusu suma kɔrɔ arusu suma ka di ni climatiseur suma ye arusu suma ka di ni an ka duniya mɛndiya bɛɛ ye arusu suma Allahu Taala ka sabati yɔrɔ suma olu le tatɔ Allahu Taala bolo k'o bɔ tile kɔrɔ k'o bɔ tile chaleur kɔrɔ k'o bɔ tile funɛni kɔrɔ ɲɛmɔgɔ kilenninw le tatɔ ka na o la sabati an faw ni an baw n'i y'a lajɛ bi k'an ka ɲɛnamaya lajɛ ɲɛmɔgɔ bɔlɔninw le ka ca bi ka tɛmɛ ɲɛmɔgɔ kilenninw kan n'i y'a mɛn ko ladiriya ɲɛmɔgɔya la o de ye ka ɲɛmɔgɔya kɛ komi kɛra y'a f'i ye cogo min ka ɲɛmɔgɔya kɛ komi Allahu Taala y'a f'i ɲɛna cogo min i kɛlen bɛ ka maa minnu mara y'o mara tiɲɛ kan i kɛlen bɛ ka maa minnu wele y'o wele ni tiɲɛ weleli ye i kɛlen bɛ ka maa minnu ka kotigiya ta i ye kotigiya nin ta ni tiɲɛ ni ladiriya ye n'i ma kɛ ɲɛmɔgɔ kilenni ye kiyama lon e bɛ to tile kɔrɔ funteni m'i kan i bɛ kan ka wasi ji bɛ kan ka bɔ i fari la sɛribɛti tɛ yen k'i yɛrɛ jɔsi chiffon tɛ yen k'i jɔsi n'a ye papiye yɛrɛ tɛ yen k'i jɔsi n'a ye ele kɔni bɛ to tile funɛni kɔrɔ ji bɛ kan ka bɔ i fari la o de ye tɔɔrɔyaba ye adamaden fari ma donc an bɛ Alahu Taala dali maa kilenninw ɲɛmɔgɔ kilenninw ka ne ni aw kɛ o cɛ ma Alahu Taala bolo la ɲɛmɔgɔ kilenniya kɔrɔ ye di maaw y'o ka danatiya d'i ma o y'o ka nafolo fara ɲɔgɔn kan k'a di e ma k'i y'a latanga e ye maaw ka nafolo dun e ye maaw tɔɲɔ o ka nafolo fɛ nafolotigiw feretanniw ka nafolo lala ɲɔgɔn kan k'a di e ma e kɛlen bɛ ka fisabilayi kɛ ka maaw dɛmɛ nafolo ɲɛsinna e ma kilen ni responsabiliya min karifala e la e ye nin nafolo dɔ dun e bolo sela dɔ ma i fana m'a remplacer i sala k'i to nin bonda kɔnɔ a dɔn k'a fɔ ko maa minnu n'a fɔl'o ma kiyama lon k'o ma kilen o ka ɲɛmɔgɔya la o bɔnna k'o to o ka ɲɛmɔgɔya la o ma kɛ laaduru ye k'o to o ka ɲɛnamaya la e b'i yɛrɛ ye olu cɛ ma maa minnu tilenna k'o to o ka ɲɛmɔgɔya la olu le tatɔ olu le wolomatɔ jama nin cɛ ma maa miliyariw cɛ ma jinɛ miliyariw cɛ ma olu le tatɔ karama sera a telenna karama sera a tilenna ka lutigiya la karama sera a tilenna denw ni ɲɔgɔn cɛ karama sera a tilenna musow ni ɲɔgɔn cɛ karama sera a tilenna k'a to société ɲɛmɔgɔya la karama sera k'a to mansaya la a tilenna k'a to alimamiya la a tilenna k'a to diina baara la a tilenna aw ye ninnu bɛɛ cɛ olu bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ cɛ ka bɔ jama cɛ ma ka taa o bila arusu suma kɔrɔ alhamdulillah olu bɔra funteni kɔrɔ olu bɔra tɔɔrɔya la olu nana u yɛrɛ ye arusu suma kɔrɔ Alahu Taala bɛ groupe filanan fana wele an y'olu fana lamɛn kosɛbɛ wa shabun nasha'a fi ibadatillah aw fi ta'atillah ala bɛ tila k'a fɔ tuguni aw ye funankɛninw lajɛ aw ye denmisɛnw lajɛ minnu y'o ka denmisɛnniya nin kɛ ni ala kosɔn o balola ni denmisɛnniya nin ni diina de la ja manamanakan dɔ tun bɛ fɔ dugukolo kɔ kan ko ni denmisɛnnin y'i sɛbɛ don alabato ma ko sijan t'i la
Koni sunguru den ya yere di alama ko si jantila jamana mana kamba ja kuma cejuba ni demsa ya yere di ala kola ka ala bato ja nafa babo de la wa shabun funankenu la jeunesse muso le wa chelo wa demsa minu nunu balula ala kola oyo yere di ala kola ni bo nyini sanga ni wati be beta misir la bo ka senu kayde demsa ndo kamere ya bola sunguru ya bola ni ye nunu laje ono ka demsenia o ye alaw taala ka dina ninta o ma kulun dina nina o ye dina ninke akecho mana ni yo ye swati wati no te tene suna o be almisa suna ni yo ye wati no te misiri la wajibili lamena o be déplacer kata alaw taala ka dina kala yoro ni yo ye wati olu kedme ka wati du kere alaw taala olu ka wati be alako de islamo demsan me mais c'est balola alako la mente alako don o ta yede biniya laje islamaya kadi an demsan chamanye mama islamaya lo o foti badi ite alalo nya shima ite alabatu nya shima fi aladoni tuano ne kelime kan chasiri wajibili lamena nkelime kan chasiri me yere be mun kala maslama yala ebe kamere den kemela bobi ko lajo seli yere tunku seli farda ye munye ils ont du mal à te répondre kasor balonko ama kalama politique ko ama kalama ni yan la por réseaux sociaux la ka manka politique kan ka manka parti politique kan ame kuma kan de A à Z ni le bubaye kase kuma na dunia mansaw kaminu sato kanyina Allah Taala ko kase kuma na ika candidats ka on peut qualifier nos candidats, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont compétents. S'ils deviennent présidents, ils vont bien diriger le pays. Ils ont telle biographie, ils sont des tels gars, ils ont fait ceci, ils ont posé cet acte-là. Mais tu parles sur un individu, tu n'arrives pas à parler sur ton Dieu. Tu parles sur un individu, tu as du mal à expliquer ta religion qui est l'islam. Quelle honte pour toi. Tu te tues pour un individu. Et cet individu-là, le jour de la résurrection, il sera seul face aux anges. Il va répondre seul. Est-ce qu'il pourra te défendre le jour de la résurrection? Non. Ce jour-là, c'est nafsi, nafsi, nafsi. Béni Yorobou. Quelle honte pour cette jeunesse-là. Ame dunia ko be kalama. Mais ante fouille don anka slamaya dina la. Quelle honte pour cette jeunesse-là. Ame se maou le palmarès qu'elle a. Ballongelant on a nyonao. En tant que chiden long, en tant que dina long. Niye le bou belebeleye. On yera nyana ka foko caméra et nine. Kasi ka star ou ka biographie ou faux. Ce star-là, il a tel milliard. Il touche telle somme chaque mois, chaque semaine. Est-ce que on te maloyawa? Il a telle voiture, il a telle maison, il a telle montre, il a telle chaussure, il a tel chapeau. Mais ça sert à quoi qu'il a tout ça? Est-ce que Dieu t'a créé pour ça? Allah ka dani kaseni ni manamana kan folima. Allah ka dani kaseni eyi ka dunia la tige bela tige. Manamana kan fola ki sigi staru ka konyala. A balonge la ulewa, a dongli la ulewa, a politicien ulewa. Ele ki kanyana maya beko de la. Ni journal kala bola. Réseaux sociaux kan politique ale tayode. Ale yere be balo de la. Kasoro ayere kanime ka ayere faga mamunuye. O malon bi, o malon sini, ayerema nya ayerema, afana ya take mauka kola kaliye, asala kato bunda kono, ale sala kasoro ani Allah Taala mandi. Nilona, ton soi-disant candidat, ce jour-là, ton soi-disant président, ce jour-là, ton soi-disant ministre, ce jour-là, ton soi-disant député, ce jour-là, ton soi-disant maire, ce jour-là, ton soi-disant chef du village, ce jour-là, ton soi-disant chef du quartier, ce jour-là, le monsieur même qui vous gère tous ne pourra rien faire pour vous ce jour-là. Ben doit lui mettre le corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, aba faka melekawde, aw ye demson laje, aw ye sumurdon laje, minu yo o fanga bane ala kola.
o ma kɛ mɔgɔ ko ye o m'o yɛrɛ fanga ba adamaden sen fila nɔfɛ o y'o ka duniyalatigɛ lajɛ k'a ye k'a fɔ o ma dan ko lakolon bonda kɔnɔ ninnu danna ka ne ala de bato wa shabun denmisɛn minnu bɛ denmisɛnniya valeur bɔ ka denmisɛnniya nafa bɔ ka denmisɛnniya hɛrɛ sɔrɔ ka bénéfice denmisɛnniya hɛrɛ la kiyama don o de ye denmisɛn minnu y'a kɛ ala ye ka balo k'o ka ɲɛnamaya n'o ka nɛnɛkili kɛ ala ye ko o danku dɔn k'a dɔn k'a fɔ nin waati ɲɔgɔnna la fanga bɛ anw na anw ni ala bato de ka kan anw ka kan k'a kɛ alaw taala de ye bɔnɔ tɛ o de la an faw ni an baw n bɛ segin ka na sisan denmisɛnw ma an bɛɛ b'an yɛrɛ kun jate denmisɛn ye tiɲɛ don n'a fɔra ko denmisɛn k'a damina san 15 la sa ka yɛlɛ a kɛla san 20 kɔnɔna ye wa a kɛla san 30 kɔnɔna ye wa fo ka taa se san 40 ka yɛlɛ sa nin bɛɛ ye funankɛniya bonda yalaw nin denmisɛnniya yɛrɛ n'a fɔra ko ne ni e y'an ka bilan kɛ an ye mun nafa ɲa jeunesse ma an ye mun bila jeunesse ka disposition na an ye mun bonda la ka denmisɛnw ye bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ se k'i ka bilan kɛ o yɛrɛ ma se kiyama don yɛrɛ ma et qu'est-ce que nous faisons pour cette jeunesse là et si on te pose la question quel acte tu as posé pour l'avancement de la jeunesse pour appeler la jeunesse vers Dieu ka jeunesse la yɛrɛ kaw la ka baaraw change dɔw ma ka sababu ɲumanw latigɛ o ye ha nin jaabi bɛ gbɛlɛya dɛ aujourd'hui c'est une jeunesse déboussolée, une jeunesse qui n'a pas de repère, une jeunesse qui est là comme ça. On ne peut pas dire une jeunesse hypothéquée, mais aujourd'hui, cette jeunesse-là a une vie hypothéquée. Pourquoi nous nous sommes laissés faire? On nous a manipulés, on nous a exploités. C'est-à-dire chez nous, ni maman mako bana bena tolonge ana, ni politicien mako bana lube bori encore, ni dunia mako bana lube bori encore. On est bi essence ou yoko bela kafonina. Donc faites beaucoup attention. Demsenia nafa kabo alaw taala yo. Kiyaman don demsen minu ya fo alay. Et Allah dira aussi demsen minu yo kan nyanamaya kene ala koso. Aw yo taka bot kle koro. Aw yena obla arsu suma koro. Olu groupe flana bebeta. E jija yoko chama de. De jija yoko chama de. Sungurion aw yaw jita ka ko chama de nonu groupe beta domin ka bok clé koro aucun président ne pourra te défendre ce jour-là aucun ministre ne pourra te défendre le ministre même soit même aller ke alaka arsus ma koro même le président toi ta vie c'était collé à ça sans lui là je peux pas vivre sans lui là je peux pas respirer mais alhamdulillah aujourd'hui je répète encore ton président ton président ne pourra rien faire pour toi le jour de la résurrection. Ni ton ministre, ni le député, ni ton maire. Et quel un peu kabara le bena imma de me qui bok le koro qui bla alaw taala ka arsus makoro. Oye demsen ye minu barola ala kola. Troisième catégorie, groupe sabana. Alaw taala abafa meleka wiye. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه أو يجروب نولاج ما مليارو نجنا مليارو أي تا جروب كاتيجوري ترى تكابوي ولي ماوية ما فلام ينيون كانوا على قصة وفرلا ينيون كا على قصة وطلع على تعالى نكو o tola ɲɔgɔn fɛ ala ko nin kosɔn komi k'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na o de kɛla saya ye o ka ɲɔgɔn kanu o ka teriya o ka amitié a ma kɛ sunguruko kosɔn o ka amitié a ma kɛ duniya intérêt kosɔn o ka amitié a ma kɛ nin kosɔn nunu ka amitié bɛɛ la ka fɔ nin kɛla jɔn kosɔn o de alaw taala depuis l'homme ils se sont dit je t'aime en Allah. J'aimerais que nous soyons ensemble en Allah. Je vais te suivre à cause de Dieu. Ils se sont aimés. Au farla nyoka ala yere de kuso. Ala ma kungara fo ala de. Politique mo fara nyoka, sport mo fara nyoka,
dunuya komo fara ɲɔgɔn kan village komo fara ɲɔgɔn kan ko kelen pe min ko fara ɲɔgɔn kan o ko le ko Allah. Il se peut même qu'ils ne viennent pas du même village. Ils ne parlent pas la même langue. Mais le fait qu'ils se sont aimés en Allah, ils se sont aimés en Dieu. Ah, on se regarde, on s'écoute, nous nous sommes aimés en Allah. Donc, si ka foi tala ameni nafa bokia malo. Donc alhamdulillah rabbil alamin ma munu ye ñon kan Allah taala kuso ka fo kelenye ka mna kelenye ka bla kelenye ka do kelenye ka bo kelenye ala yare jati kuso olu ka ñon kanu make fosi kuso fo Allah taala ala ba fo ko lu fana laje anyeni namede koko lu laje jama chama ma miliyaru chama funeni fanga kaboni don ko lu fana ta kana olu bla alaka arsukoro olu bla la arsukoro nyamo telenu olu be arsukoro demsamiya ka demsamiya ke alako da olu fana olu be arsusuma koro ma munu ye nyon kanu alaw taala kuson olu fana tala ko olu bla arsus makoro groupe mamande be joni be natani be ne be se bola ni kile koro chogodi chaleur fanga kabo groupe barabe na laje o ye jonye warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid alaw taala ba fo ya mafle ma munu be nunu chema nine Allah taala ka misiri tun ka do yi atume misiri segere sangani wati be ni chatun ta seli keso kono madama ni misiri tuma kerefe na ma seli misiri la domi abe gbalaya ama ale ka bato bebe ke misiri la akani me ka ala ko fo misiri la akani me ka misiri la taala chaya akani me ka misiri la dimi ale ka bato bebe ke misiri kono de misiri ka daye aduzukun guloni me misiri de la ebe ambi an chewe bi ani misiri bebe rikelena misiri be ankar rikan ebe ta soro bon fla sabanani ne be ani misiri che mais an chela ka o keni me ka selilu kono ni lebu baye ni malo ya baye misiri be ne ka secteur la misiri be ne ka carré la misiri yera ni ne manja nyona seli watu be se sonkane sigininto slama ube temene lanka soda la kata misiri la ma ube bo kata misiri la ne sigini menka sokono tele la jela ni seli wati sela ni klala menka tapi benka salona ka selike lutigi jamau chela kaw misiri de anseli yoro ide ni yame ko misiri ajola minka ma ode kata Allah taala bato akoronana ni yame ko misiri ala ka sodo slama ka kan nyon la ka fo yoro min ko ka selu ke slama jamau misiri la ta slama jamau akela amadia boya ni fema ambali talima banama ambali talima kubur fema ambali talima me ka bane kata misiri la ka seto anye misiri be an kerefe anya ka seli bela ka foni ke sokono anya don ka foko anjote barawla barayuma to yere nafla selu le kan ka ke ambolo sokono ancela kaw anye farda selu ke misiri la madama ni misiri be ambolo misiru ban kerefe anye ta kata seli misiru la abaraji kabo o yere le fana kadi Allah taala ye eta seli aka sokono mi misiri donc misiri tun kadi mamunu dusukun gloni tun misiri la ala be adama dem be don katime yere kan ala ba fo ko lu fana trier ko lu fana woloma jama chama ko lu bela ka funi cheka bo ma miliyaru chema mamunu tun misiri la sangani wati be o kako be misiri ala bato kado ye misiri do kono o kanime ko ala taala bato misiri kono o lu fana me woloma jama chama o lu be takana no ye kana olu fana bla Allah taala ka arsus makoro slama ma miliyaru joni me ma miliyar yirikaw miliyar kelente miliyar flate miliyar sabate imiriya be miliyari minna ka damna am fadama fo ka ta se kira sallallahu alaihi wasallam kam man to labawma
an bɛɛ jɔni bɛ nin don maaw de bɛ tiriye la ka bɔ tile kɔrɔ nin k'o bila suma kɔrɔ ha a duurunan o fana ye maa ye ala b'a fɔ mɛlɛkaw ye a y'o fana lajɛ maa min siginin to la a hakili jigila ala la a hakili jigila ka pasew la ale y'a yɛrɛ lasigi alaw taala ma mɛ n'a ye ala kumakan mɛn waati o waati n'a ye wajibili mɛn waati o waati ni ala ko fɔla ye waati o waati n'ale yɛrɛ sigila ka tagasi ala ko ma a ɲaji tɛ lɔ a ɲaji bɛ bɔ damina ni ala ko bɛ fɔ a bɛ silan a ɲaji bɛ bɔ damina a b'a yɛrɛ ma ɲininka est ce que ne bɛna kisi kiyama don wa a kɛni bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ don alabato la hakililajigi a t'a sɔrɔ foyi la fo ɲaji ni ko bɛ kan ka fɔ ale bɛ sin ka kasi damina a bɛ kasi alaw taala ye a ɲaji bɛ bɔ ala ko nin de kosɔn a ɲaji bɛ bɔ sini kiyama ɲininkali de kosɔn ni kuma banna kɛla ka ban ala ko kan n'ale kulo dola la n'a miirila n'a taasila a ɲa bɛ fa a ɲa bɛ wuli ɲaji bɛ jigi damina silamɛw ka kasi i ɲaji ye bɔ ala ko la i ɲaji ye bɔ taasili la ala ma i ɲaji ye bɔ ni wajibili kɛla i ɲaji ye bɔ ni miirila i yɛrɛ ma ja ko ɲumanba don dɛ ɲaji ye bɔ nin cogo la ala b'i dusukun dɔn ala b'a dɔn e yɛrɛ kɛni bɛ ka min fɔ i kɔnɔ nin waati ɲɔgɔnna la ala b'a dɔn wajibili ni taasili ni miiri o ye ko min kɛ i la a ye nɔ min bila i dusukun na fo ɲaji bɔla ɲa bɛɛ wulenna silamɛw baara ɲuman dɔ b'o ye dɛ baara ɲumanba alaw taala b'a fɔ aw y'olu fana ta ɲaji minnu bɔla ni ala kosɔn dusuw kasila maaw silaɲɛw kɛla k'o to dugukolo kɔ kan a tana le tun ye a kulo de wajibili la n'a ye kuranna lamɛn ni aya dɔw fɔla a bɛ kasi fɔ a bɛ sigisigi a b'a yɛrɛ kun ma ɲininka yala est ce que ne bɛna kisi wa ɲaji bɛ bɔ sanga ni waati bɛɛ mɛ ɲaji bɛ bɔ ala ko de la dɛ silamɛw bi aw ɲaji tɛ bɔla ala ko la aw ɲaji bɛ bɔ shetana ko de la e bɛ maa jɔni ye a fasa bɛ kan ka la a bɛ kan ka nafolo bɔ k'a lafili ale yɛrɛ sawa kojugu kosɔn kasi bɛ damina e bɛ kasi la duniya de nɔfɛ ten e ɲaji bɛ kan ka bɔ ko lakolon de la ala jaka tɔnsɛnmaw lajɛ o bɛ kan ka maaw laseli alimami jɔni bɛ a bɛ kuranna kalan na alimami bɛ kan ka kasi a yɛrɛ tɛ se la avancer la aya min bɛ kalan n'a bolo a kɔrɔ fanga ka bon a kɔrɔ kɛni bɛ k'ale dusukun na yɛrɛ yɛrɛ a yɛrɛ b'a yɛrɛ ma ɲininka ala ni aya min kofɔla ni alimami bolo k'an to seli la nin est ce que ni aya ni ne kulo ye nin lamɛn ne y'a fɔ n nɛn kan kiyama don ne ka ko bɛ kɛ di alaw taala bolo kasi minnu kɛla ala kosɔn ɲaji minnu bɔla alaw taala kosɔn dusukun yɛrɛ yɛrɛ la a laban kɛla kasi ye ala ko min kosɔn olu fana ye maaw ye maa minnu ka di ala ye o ɲaji bɔla silaɲɛ de kosɔn alaw taala ye ala b'a fɔ ko k'olu fana ta alhamdulillah n balimacɛ ni cɛ surtout filimu kuntan minnu bɛ bɔla bi e bɛ dɔw ye bi o sigilen bɛ k'o ka feuilleton lajɛ feuilleton ko minnu bɛ tɛmɛna feuilleton la o ɲaji bɛ sin ka bɔ ele ma kasi ko fosi la fo filimu kuntan minnu kɛlen bɛ ka bɔ o le kɛlen bɛ k'e ɲaji labɔ ko cɛ dɔ nin ye nin muso minɛ a la dɔ nana ka na a muso gosi a la a muso tun t'o tigilamɔgɔ fɛ kɔfɛ a n'a muso mɛnna o seginna ɲɔgɔn ma ale ye olu segin min ye ɲɔgɔn ma ale bɛ sin ka ɲaji bɔ silamɛw ɲaji ye bɔ kosɛbɛ la dɛ n'i k'i ɲaji bɔ manamana kow la ji min jigitɔ e bɛ ma ɲininka ala o si ka t'a la parce que ni ji nin jigila ala ko la nafa b'a la an bɛ bɔ yen olu gurupuw fana ɲaji minnu bɔla alaw taala kosɔn olu bɛ ta ka na olu bila arasu suma kɔrɔ alhamdulillah an faw ni an baw a tɔ tola gurupu 2 walama 3 o ye maa ye maa min ni muso ɲumanba don ni muso nafolo b'a kun jɔyɔrɔ b'a la a muso i tɛ s'a yela ɲa si ma n'i bɛ ban a la ale ni muso ye ɲɔgɔn ye fan don
muso ni cɛ ka ɲi danbetigi lo muso ɲumanba a bɛ komi n'i ye Yusufu lajɛ k'a ka kisa lajɛ masakɛ muso ni Yusufu lakolonyala waati min ko fɔ Yusufu ye se ale ma Yusufu silanna Alahu Taala ɲɛ ni nin ka sugu ɲɔgɔnna laburula e kan e ni muso ɲumanba don sani b'a bolo nafolo b'a bolo ha muso ni yɛrɛ ni e tɛ niveau kelen na aw tɛ statut kelen ni muso ye bɔɲɔgɔnya ni muso ye kafoɲɔgɔnya ɲini e fɛ e ko k'i bɛ silanna Alahu Taala ɲɛ walama muso fana ye cɛ ye cɛ min ka ɲi a cɛ ka ɲi nafolo b'a kun dawulatigi lo karama b'a bolo o fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen muso ko ala la silanna Alahu Taala ɲɛ ka Alahu Taala ta waati min na ni k'i yɛrɛ ye nin kɔlɔnnafili belebele la maa minnu y'o kɛ ala b'a fɔ ko k'olu fana ta k'olu fana woloma ka bɔ jama la kana olu bila Alahu Taala ka arisu suma kɔrɔ alhamdulillahi rabbil alamin olu fana bɛ ta kana olu bila arisu suma kɔrɔ olu sela o yɛrɛ balila manamana se tun m'o ye k'a kɛ maa min tun bɛ fɛ ka manamana ɲini o fɛ nafolotigi don dawulatigi don cɛɲa b'a tigi bolo fo si mankɛnin tɛ a tigilamɔgɔ la ko bɛɛ dafani b'a la mais ninnu ka nin bɛɛ ye k'a fɔ ko bɛ silanna Alahu Taala ɲɛ ala b'a fɔ mɛlɛkaw olu fana gurupuw bɛ ta ka na n'o ye k'o bila arisu suma kɔrɔ an faw ni an baw gurupu wɛrɛw bɛ yen ni ma fili olu y'a 7nan ye olu le ye maaw ye maa minnu ka sɔnni kɛ maa minnu ka sarakabɔli kɛ saraka min bɔl'o bolo o y'a kɛ n'o dusukun de ye o m'a kɛ waso kosɔn o m'a kɛ yɛrɛyɛrɛ kosɔn fo kira ye misaliya ta o ka saraka dogoli la kira ko sallallahu alaihi wasallam k'o ye saraka bɔ n'o o bolo kini ye o bolo droite ye o bolo gauche o bolo jugu ma bɔ a kalama saraka min kɛla a kɛla ni ikhlasu de ye a y'a kɛ ani ala le cɛ a m'a kɛ duniya y'a ko fɔ a fana m'a ka nafolo di a ye fɔ k'ale le k'a kɛ ma a y'a di ni ala ɲɛsaranya dili de ye a y'a di ni limaniya dili de ye a m'a di ni waso ye a m'a di ni ale tɔgɔ ye fɔ a y'a di dɔrɔn a bolo kini de y'a di a bolo mara ma bɔ a kalama a ko n'o jogo yela adamaden na maa minnu ka sɔnni bɛ kɛ ala kosɔn maa minnu ka sɔnni tɛ kɛ duniya kosɔn maa minnu ka sɔnni laɲini min b'o la sɔnni na o de Alahu Taala zatu Alahu Taala dɔrɔn pe y'a dɔn ko olu ye nin kɛ u mako fana bɛ Alahu Taala ka mafilɛli de la u mako tɛ duniya ka mafilɛli la ninnu de ye maaw ye maa minnu tatɔ ka bɔ tile kɔrɔ ka n'o bila suma kɔrɔ kiyama don an faw ni an baw ninnu gurupu 7 laban ne ninnu banna jɔn wɛrɛ le tatɔ tuguni ka fara ninnu kan tɔ bɛɛ tɔtɔ tile la tile bɛ tɔw kunna tile bɛ miili ɲa kelen pe tile b'o kunna nin cogo la tile le bɛ adamaden kunna nin cogo la a bɛ komi tasuma tala k'a bila i kunsɛmɛ sanfɛ a bɛ komi tasuma tala k'a bila i dagolo ni i ɲada ɲɛfɛ funɛni min bɛ k'i la nin waati tile funɛni fanga waratɔ adamadenw ka nin dɔnni maa minnu protégé la maa minnu sutara la maa minnu y'u yɛrɛ suma kɔrɔ o de ye Alahu Taala ka jɔnw ye jɔn minnu kofɔla an bolo le kiyama kɛnɛ kan mɛ Alahu Taala dali ka an fara maa 7 kan Alahu Taala kɛtɔ maa minnu bilala ka suma kɔrɔ donna suma foyi tɛ yen parapluie tɛ maa bolo tɔli tɛ yen ko maaw bɛ don bon dɔ kɔnɔ ka i lɔ ka bɔ tile kɔrɔ o tɛ yen adamaden bɛɛ jɔlen bɛ tile de kɔrɔ a lɔ ko belebele do dɛ ko makabani no kira ko sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu ko adamaden sigiyɔrɔma 7 ala kɛta olu bilala suma kɔrɔ donna suma tɛ yen nin don fo Alahu Taala ka suma tɛ yen i tɛna yirisun yela k'a fɔ i lɔn anw bɛ taa an jɔ yirisun kɔrɔ o tɛ yen i tɛna yɔrɔ dɔ yela k'a fɔ nin yɔrɔ la tile fanga jɛngɛla dɔɔni sumaya bɛ yan i lɔn an ye borokata ye ala ko k'o tɛ yen i tɛ sumaya misikala zarati ye a don yɔrɔ si fo Alahu Taala ka arisu dɔrɔn pe suma kɔrɔ arisu dɔrɔn suma arisu suma dɔrɔn de kɛtɔ adamadenw balila tile funɛni ma
mais betena jola ide betena jola ide ma minu jotoy nyamo telenu minu tola nyamo yala. Tu es responsable d'une association. Tâche de confier l'île et cléna et slana et qu'elle a la dire qui toni barala. Demsa minu bo ka demsania na fabo alakola ko ka demsania ke alakokoso. Ma minu ye nyon kanu ka fara nyon ka alakoso. O tola nyon bolo saya de yo fara ka bonyona ko bonyon bolo. Olu fana mo yere alaka arsus makoro. Ma min nyaji bola alakokoso. Ale tasila wala ma klodo la wajibili la ale siginin tola anyaji ka bodamna kiyamando nebena mu fo Allah taala ale tuma yere blambe wati be na ye kodo ke al ni konyuma do ala munane ma do faraninka ni kodo ke la bolo konyuma ta munane ni yere yenina anyaji be sinka bodamna hakili jigi ayere rat kata siliba anyaji labo ani mami muso ɲuman do ya wele danbetigi do dabulatigi do karama be muso bolo cɛɲa be muso bolo muso y'a wele ka na a ko tuɲa na a be silana Alahu taala ɲɛ ale tɛ se ani maa min n'a ye sɔnni kɛ a ye saraka bɔ a kini bolo la a bolo jugu ma bɔ a kalama olu de ye maaw ye ma wolonwula minnu kɛtɔ Alahu taala ka sabatila Alahu taala ka arsu suma kɔrɔ an bɛ Alahu taala dali ka an kɛ maa wolonwula ninnu cɛma Alahu taala bolo Ala m'o kɛla maa wolonwula minnu kɛtɔ o yɛrɛ yela Alahu taala ka arsu suma belebele kɔrɔ ani maa min ni ale tun bɛ misiri la sanga ni waati bɛɛ a dusukun dɛnni bɛ misiri la a kɛni bɛ ka misiri lajimi a ka bato bɛ kɛ misiri de la donc nin ye anw ta ye an cɛlakaw an y'an ka seliw kɛ misiri da an ye misiri diya an yɛrɛ ye an ye Alahu taala ka so sɛgɛrɛ an ye Alahu taala ka so kanu don an yɛrɛ la an bɛ Alahu taala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin. Je m'adresse à mes frères, surtout plus précisément à la jeunesse. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont inondés par la jeunesse. Tout le monde parle. Il y a d'autres qui prêchent. Il y a d'autres aussi qui sont sur les réseaux sociaux pour dénigrer, pour insulter. Il y a d'autres aussi, c'est pour parler de la politique. Beni Kabara. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Que tu sois un politicien, mentir sur quelqu'un parce que c'est mon anniversaire. Les gens peuvent te suivre. Dénigrer une personne parce que oui, nous ne sommes pas de même parti. Je l'insulte. M'a dénigré. Les gens peuvent m'encourager. Les gens peuvent commenter. Mais dis-toi un jour que tu seras. Quelle est ta responsabilité? Tu as insulté des gens. On t'a supporté. Tout le monde était là. Tu étais aimé par les gens. Mais qui a mado? Quelle est Fara Adamadon Jasila, Fara Adamadon Burujala, Fara Wuya la Adamadon, Wuya Niba la Mala Kiamalo, Ebeta Kata Beboala, Itun Kenime Kika candidat, voilà mes cas président me soutenir, Atini Bola Nindonde, et d'autres qu'elle a dédié. Donc, en Islam, Allah Ta'ala, et quel politicien yoa, Slan Allah Ta'ala, il kumakan il faut tabekia malon, Allah Kenimeka, Besra qui makono. Ameto ifana ka message de lancer en balma oui. Bi Afrique ennemi ni Afrique jugu oui Afrique yɛrɛ oui. Afrique on ne be sigipi ka Afrique buruja ka Afrique dambe be slamaw. Anye kel lalila oui. Anye ku interpeller. Anye anka masaw hakili labla. Anye kuma anye mawno hakili ranyona. Olute bara juye mais kasigi ka ninke kasigi ka cienu lachu jamanana isigi yoro ibe tasuma lachu aw ye boka yoro jeni bara mateni de donc bi esigi ni mi ka salona e ka frigo fani me dumini nyumana
ebe maw labo ko yeta kata fon kari ka fon jeni est-ce que e yere ni I hakili be ñon fe ni sebebe jenni ma ebi ka avion eta kata farafina kata tieni ndamna ki sigi ka réseaux sociaux e ka téléphone ñefe ka mana kan fo do fana me farafina olu fana ma do olu yere ni mbara man keli kaka ka don ka fo ko mami keni me kanel labo kam bla tieni na asigini me akanna songo ba ku aka bonsara ba ku ne do ka bonsara tenkum farafina kuma tenna songo ma ne be se bola chogodi kata tieni ke ka nyasin ka jamana ma no kuma kan kusu do anye hakili soro ikana to mawbe tolon I hakili la ala ye hakili min di ama hakili ye fembaye ikana I hakili taka adama do ka tieni ke nayi ni tieni ke lobe mina ayre e déplacer kata farafina aya ka famu labo ka blako aya ka village la mogo boka ka kabila mogo boko blako ano lu eta kata chieninke akana elebla chienina ale kelente jamana kono denye jamana kono don ye ma million yiri kawde. Comment est-ce qu'un individu il est dans son salon, il a quoi à manger, il n'a pas de problème avec ses factures, toi tu n'arrives même pas à manger en Afrique et ce dernier te manipule avec sa bouche. Il faut casser, il faut faire ceci, il faut faire cela. À cause de la politique, vous voulez détruire même l'Afrique. À cause de la politique, vous voulez détruire le pays. Pourquoi? À payer intérêt personnel, à la coup foitala. Place kodo, faut citer au corps. Amala utala dali, kanim famille le kon noya ambe ala mokala, an ye jeunesse ouye, an ye ke jeune ouye minu hakilu kabo. An kana yara to ma obolo minu be amanipuler. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.